मैं उस जगह जब तक उन बच्चे को न्याय नहीं मिला, हालांकि, लेकिन मैं वहां तब तक अडिग था जब तक हमें पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध रूप से गाली हो, चाहे हमें वो डराने धमकाने की बात हो। आज मैं जिस प्रकार से कह रहा हूं একটা অন্যায় হয়েছে আর দুর্ভাগ্য বটে আমাদের ইচাগড় বিধানসভার লোকের, আর দুর্ভাগ্য সবাই বড় বটে যে তার পুলিশ প্রশাসন জন লোক পুঁজিপতি গিলাকে যে অবৈধ ধান্দা করছে, যে অবৈধ রূপে বালুর বিকাও করছে, যে আমাদের এখন বর্তমান সময়ে তোমরা জানো যে এনজিটির তহত বালু বন্ধ আছে এখন, ফির भी অবৈধ রূপে বালু চলছে, আর ওই প্রশাসন ওরাকে সমর্থন করছে, ওরাকে সংরক্ষण দিচ্ছে, আর যাও তোরা বিকতে থাকো, ওরাকে নিতে থাকো। पुलिस प्रशासन की टीम और साथ ही इचागढ़ के कुछ पूंजीपति लोगों द्वारा हम सभी ग्रामीणों को करीबन 23 जनों के नाम पर नामजद एफआईआर हुए हैं, साथ ही साथ 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुआ है। तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, साथियों जोहार, बड़ा ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि विगत दिनांक 29 अगस्त को जो घटना घटित हुई तिरुल्डी और मिलन चौक के बीच बिस्टाटाण में, एक बच्चे की मौत हो जाती है उस हाइवा के चपेट में आने से। तो उसी को लेकर हजारों ग्रामीण वहां एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर उस बच्चे के न्याय को लेकर वहां पहुंचते हैं ताकि उनके परिजनों को कुछ न्याय मिले। इस मौत को लेकर बहुत सारी साजिशें, बहुत सारे राजनीतिक दल लगातार इसको एक सस्पेंस बनाए हुए रखे हैं। तो आज मैं आप सभी तमाम इचागढ़ वासियों से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि भारत के संविधान और भारत की संविधान की रीढ़ कहे जाने वाले आर्टिकल 19, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अगर हम वहां पे उस व्यक्ति की, बच्चे की न्याय को लेकर अगर हम वहां पे अडिग रहे तो इसमें हम कोई गलत काम नहीं किए हैं। आज देश की आजादी को लेकर अगर हम बात करें तो उस आजादी से पहले न जाने कितने क्रांतिवीर इस देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो। उनके बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज हमारा ये राज्य झारखंड विगत 88 साल के संघर्ष के बाद हमें ये प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर धरती आबा बिरसा मुंडा, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, हमारे इचागढ़ विधानसभा की अगर बात करें वीर शहीद अजीत धनंजय महतो, जिनके रक्त से ये माटी पवित्र हुई है, तो उन्हीं के माटी के स्थान को जाकर हमने उस बच्चे के न्याय को लेकर गुहार लगाई थी। लेकिन जो ग्रामीण थे और मैं भी वहां उपस्थित था, हम लोग सभी उस 12 वर्षीय बच्चे की न्याय को लेकर लगातार अपनी मांग पर अडिग थे। पुलिस प्रशासन की टीम और साथ ही इचागढ़ के कुछ पूंजीपति लोगों द्वारा हम सभी ग्रामीणों को करीबन 23 जनों के नाम पर नामजद एफआईआर हुए हैं, साथ ही साथ 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुआ है। तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, यानी कि अंग्रेजों के कानून, भारतीय दंड संहिता, इसका मतलब यह था कि जो दंड करेगा, अपराधी अगर कोई दंड करता है तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा। आज देश में एक नई विधेयक आई है, BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता। अब न्याय की बात अगर करते हैं और यहाँ अन्याय हो रहा है, तो अन्याय होते हुए हमारा देखना भी ये गलत था, और इसीलिए मैं उस जगह पहुंचा और ग्रामीणों के कहने पर मैं उस जगह जब तक उन बच्चे को न्याय नहीं मिला, हालांकि, लेकिन मैं वहां तब तक अडिग था जब तक हमें पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध रूप से गाली हो, चाहे हमें वो डराने धमकाने की बात हो। आज मैं जिस प्रकार से कह रहा हूं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 91 के तहत वहां पे मीडिया का भी हाईलाइट करना जरूरी था, लेकिन हमारे जो जितने भी साथी थे, जो वो लोग अपने मीडिया को ऑन कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस प्रशासन द्वारा मना किया गया था। ये काफी दुर्भाग्य का विषय है। तो मैं कुछ शब्द बंगाली में बोल रहा हूं ताकि हमारे आसपास के लोगों को, हमारे इचागढ़ विधानसभा के लोगों को भी समझ में आए। हम इस समस्त मा मौसी काकी जेठी इचागढ़े जो अभिभावकगण आছেন, আপনারা সবাই দেখুন যে আমাদের ইচাগড়ের দশা আর দুর্দশা কোন দিকে যাচ্ছে, আর তাই কিরকম হচ্ছে। যেরকম আজ একটা অবৈধ রূপে যে বালু লদা হাইবা, এরকম যে একটা 12 বর্ষীয় বাচ্চাকে একটা মারে করে আর ওর কিমত লাগাচ্ছে 1.5 লাখ টাকা, 2 লাখ টাকা। তো আপনারা নিজে তয় করুন যে আমাদের কি কিমত 1 লাখ টাকা, আমাদের কি কিমত 2 লাখ টাকা। আজ আপনারা নিজে দেখবেন যে আপনাদের ক্ষেত্রে যখন কোনো গায়ে বাছুর বিকায় বা কোনো ভোঁজ বিকায়, তো ওটার রেট 1.5 লাখ টাকা, 2 লাখ টাকা। আজ একটা মানুষের যদি কিমত এরকম হয়, তো আনে वाला সময় কি হতে পারে, আনে वाला সময়ের দশা আর দুর্দশা কি হতে পারে। তো এটা আমরাকে তয় করতে হবে। আমাদের খিলাফ ফর্জি কেস আর
फर्जी केसটা কি হাফ মার্ডার মানে যেটাই খুন খারাপা হয় ওইটাকে বলে হাফ মার্ডার। চুরির কেস লাগিয়েছে, ধারদার হাতিয়ারের কেস লাগিয়েছে। তো বলুন এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় কি হতে পারে? আজ এমনি তো কাল দিন আরো এমন হতে পারে, এই ব্যক্তিটা তো মৃত্যু হয়ে গেল, লেকিন কাল দিন এমন হতে পারে যে অবৈধ রূপে আসছে গাড়ি, ঠুকে কাগজ চলে গেল, কেউ যদি রাস্তায় তড়পিছে তো ফির ওই তড়পিনে বেলাটাকে উঠানে বেলা লোক নাই হবে। আপনারা সবাইকে আগ্রহ করছি যে জাগুন, এখন জাগবার সময় এসে যাচ্ছে, নাহলে আমাদের ইচাগড় থাকবে না। আজ জন বালু লদার হাইবাটা যে যাতে ছিল ওটা চুরি নেড়ে কি ছিল? আজ ওই চুরিটাকে সমর্থন করছে প্রশাসন, আর প্রশাসন সমর্থন করছে আজ ওয়াকে। আজ এই ফর্জি এফআইআর হয়েছে, লেকিন ওয়ার খিলাফ কারবাই করনে वाला কেউ নাই, কেন কি ওটা পুঁজিপাতি বটে। আজ এই 12 বর্ষীয় ছানাটার যে হত্যা হয়েছে এটা হত্যাই বলা যায়। কেননা যখন আমরা ভারতীয় সংবিধানে যখন আর্টিকেল 19 যে বলছে আমাদের অভিব্যক্তির আজাদি, যে আমরা ওর খিলাফ ন্যায় মাগতে পারি, যদি আমাদের খিলাফ কেউ গলত করে তো আমরা ওর খিলাফ আওয়াজ উঠাতে পারি। তো আজ যখন আমরা এই আওয়াজ উঠাতে করে যায় করে আজ 100 গ্রামীণ 100-150 গ্রাম 100 আর বেশি গ্রামীণ যাই হোক 23টা নামজদ লোক আছে, ওদের খিলাফ যখন এফআইআর দর্জ হয়, তো আজ আমি সমস্ত ইটাগড়বাসীকে শুধিয়াবো যে যদি এরকম ফর্জি কেস হতে থাকে আর ওই মানুষ মরতেই থাকে আর মানুষের বলি লাগতে থাকে 1 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা, তো তবে তো কাল দিন এরকম করে হতেই থাকবে। আর ইটাগড়ের কোনো একটা লোক নাই বেরাবে ওইটা ন্যায়ের জন্য, আর ওই পুঁজিপাতি বেলাকে সমর্থন করতে থাকবে ওই পুলিশওয়ালারা। তো এখন আমরাকে সবাইকে সমস্ত ইটাগড়বাসীকে তৈরি করতে হবে যে ওই লোকগুলাকে কি করে আমরা একজুটটা দেখাই করে ওই লোকগুলাকে আমরাকে সব আগে রাস্তা দেখাতে হবে যে তোমাদের এই রাস্তাটা চলবে না। আজ সমস্ত মামসি কাকি যে কি বলছি, আপনাদের ছানাপোনা স্কুল যাচ্ছে, কোনোদিন কোথাও কোনো হাট বাজার যাচ্ছে, কোনোদিন কোথাও দোকান যাচ্ছে, আয় দিন ওই জায়গাটা ঘটনা ঘটিত হতে পারে। কে আসবে তোমরাকে এরকম ন্যায় দিলাতে? আজ যে হাজারো যে ওই গ্রামীণ একত্রিত হয়েছিল জায়গাটায়, কিসের জন্য একত্রিত হয়েছিল? তাকি ওই যে পীড়িত পরিবারটা আছে ওকে ন্যায় মিলুক। আজ ন্যায়ের নামে একটা অন্যায় হয়েছে, আর দুর্ভাগ্য বটে আমাদের ইটাগড় বিধানসভার লোকের, আর দুর্ভাগ্য সবাই বড় বটে যে তার পুলিশ প্রশাসন জন লোক পুঁজিপতি গিলাকে যে অবৈধ ধান্দা করছে, যে অবৈধ রূপে বালুর বিকাও করছে। যে আমাদের এখন বর্তমান সময়ে তোমরা জানো যে এনজিটির তহত বালু বন্ধ আছে এখন, ফির ভি অবৈধ রূপে বালু চলছে, আর ওই প্রশাসন ওরাকে সমর্থন করছে, ওরাকে সংরক্ষণ দিচ্ছে, আর যাও তোরা বিকতে থাকো, ওরাকে নিতে থাকো মন্থলি। এটা আমাদের গ্রামবাসীদের কোনো ফায়দা নাই কে, লেকিন আজ তো আমরা করতে হবে। যদি আমরা আজ নাই করলি তো আনেওয়ালা সময় আরো বড় বড় দুর্ঘটনা হতে পারে। আর ওটার कीमत 2 लाख টাকা এখন পৌঁছেছে, आनेवाला समय 1 টাকা পয়সা नहीं पावे। और पुलिस प्रशासन का ये खास संदेश रहेगा कि जितना फर्जी केस करना हो कर लीजिए। अब हम डरने वालों में से नहीं है, अब हम झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये वीर शहीद निर्मल महतो की कर्मभूमि रही है और उन्हें सदैव इटागढ़ वासियों के लिए अपने आप को न्यौछावर करने की बात रखी थी। और ठीक उसी प्रकार से आज मैं सभी